जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ महाप्रभु, जय जय जगन्नाथ महाप्रभु। नीलाद्रिनाथं जगतमाधीशं चितं स्वरूप शरणज्ञनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्य सुरेन्द्र वन्दे प्रणतस्यै नित्यं। जय जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन अमृतमर्ता अतृप्तकर्ता अशरण शरण चिरस्मरणीय पूज्य वंदनीय कोटि कोटि ओडियार जीवन धन कोटि कैबल्यनाथ मो कालिया शांतक श्री चरणारविंदरे सर्वप्रथमे अनंत कोटि दंडवत अर्पण करुछि। मोर समस्त जगन्नाथ प्रेमी श्रोता माने एवं गुरु गुरुजन माने समस्त पाद तले मु एठु मुंडिया मारुछि। आज आपण मानक आगरे मो जगबंधु जगन्नाथंकर कथा टिके कहिबी। समस्त जगन्नाथंकर कथा शुणी पारिबेनी, समस्तଙ୍କ कर्णरे पड़िबनी। भाग्ୟରେ ଥିଲେ जगन्नाथंकर कथा शुणिबे, चतुर्थामूर्तिंकर कथा शुणिबे। मो प्रभु जगन्नाथ कहार धारुआ नुहंती। जगन्नाथ महाप्रभु लुहकु टिके भल पाती बेसी। से भाव ठाकुर भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल्य हरि भक्त पाई कलेवर रस मूर्ति धरी जगबंधु जगन्नाथंकर कथा तुमने शुणिबे। समस्त कर्णरे पड़िबे जगन्नाथ कथा तुमने शुणी पारिबे। ना पूर्वे अर्जित कर्म फले गोविंद ता पुत्र से साधु मिले गोविंद। जो मानकर पूर्व जन्मर कर्मफल एवं ए जन्मरे गुरु गुरुजन मानकर शाशु शशुर मानकर पिता मातांकर समस्त आशीर्वाद आपण मानक उपरि थिबो। सेही माने जगन्नाथं कथा शुणी पारिबे, समस्ते शुणी पारिबेनी। ज्येष्ठ पूर्णिमा आसे। ज्येष्ठ पूर्णिमा रे मो प्रभु जगन्नाथ स्नान करती सुनाकूप पानी रे। ता ना हेउचे स्नान यात्रा। से स्नान यात्रा रे स्नान कर सारला परे मो प्रभु गोटे वेश हुंती गणेश वेश, गणपति वेश। मो प्रभु जगन्नाथ गोटे हुंती। से गणपति वेश कहीं हुंती आज आपण मानक आगरे वर्णना करी। मोर माँ माने बापा माने भिडियोटी की शेष पर्यंत देखिए मोर आशा और विश्वास। जगन्नाथ आपणकर मंगल करतु, आपन को सदा सर्वदा भले रखि थांतु। महाराष्ट्र जने साधु थिले। से समस्त वेद शास्त्र पुराण पढ़ी अध्ययन कर सारा पर से जानिले जे ब्रह्म एक ब्रह्म। से ब्रह्म कोठी ना श्रीक्षेत्र पुरी नीलाचल धाम से ब्रह्म। गणपति भट्टंकर आराध्य हेले गणेश, विघ्न विनाशक गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। से गणपतिंकर वेश धरी मो प्रभु जगन्नाथ वेश हुंती। गणेश भट्टंकर आराध्य देवले विघ्न विनाशक गणेश। सी चाहिए ब्रह्म गणपति वेश से देखिए। मनरे गणपति प्रति अतृप्त विश्वास था। आसी श्रीक्षेत्र को आसिले। श्रीक्षेत्र आसी जिते बाट मंगला पाखे पहुंची गले प्रभु जगन्नाथंकर नीलाचल पतित पावन बाना को देखी नतमस्तक होई भगवान को मुंडियाटी मारिले। आसुसंति ना ब्रह्म दर्शन करेंगे। बड़ दांड को आसिक पहुंची गले। कहले ये प्रभु ब्रह्म अच्छा विश्व ब्रह्मांड जुआड़े खोजिले कौटी मिले ये ब्रह्म अच्छा बोली वेद शास्त्र एवं पुराण जहाँ गणपति भट्ट बड़ दांड ठिया भक्त माने
22 ପାହାଚରେ ଯାଉଛନ୍ତି, 22 ପାହାଚରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହା ହାତରେ ଅଭଡ଼ା କି ଭାବ ବିଭୋରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଫେରିକି? ଏଠି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସତରେ ନାହାନ୍ତି? ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କଲ ନା? ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ନୀଳମାଧବ ସୁଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିକି ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ପୁଣି କ'ଣ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ହାତରେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଧରିକି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଗଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଭିତରେ ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ, ଠିଆ ହେଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ। କହିଲେ ଏ ଦିଅଁ କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଢ଼ିଥିଲି ଇଏ ସେଇ ଦିଅଁ ନୁହନ୍ତି ତ? ଇଏ ସେଇ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ତ? ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି ତ? ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ବେଶ, ତାଙ୍କର ତ ହାତ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, ପାଦ ନାହିଁ, ଓଠ ଅଛି ପାଟି ନାହିଁ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି ଯୋଡ଼େ ଅଛି ପତା ନାହିଁ, ଦେହ ଅଛି ଛାତି ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ? ନା ନା ନା, ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଫେରି ଆସିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ 18 ନଳା ପାଖରେ ହେଇଛନ୍ତି। ରଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, କହିଲେ ରାଜା ଯା 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 ଯା, ଆରେ ମୋତେ ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଜଣେ ଆସିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଯା ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣେ, ସେ ମୋତେ ଗଣପତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆରେ ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ, ଯା ଯା ଯା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ, ଆସି ଦେଖିଲେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଜାନନ ବେଶ ହୋଇ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଭାଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଦେଖି, କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଠି। ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଥାଏ, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ମୋ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଠି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଠି ବୋଲି ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।